श्रीमद् भगवत गीता श्री मधुसूदन सरस्वती कृत गुणार्थ दीपिका संस्कृत भाष्यम। नन्नेकेन द्रुपदपुत्रेण प्रसिद्धेनादिष्टितां समूमेतां मदीयोऽयं कश्चिदपि जेष्यति किमति तमोत्तां व्यासित्यताः। अत्र सुरा इत्यादिभिः स्त्रीभिः न केवलमत्रं दृष्टद्युम्नं एव सुर येनोपेक्षणीयतां स्यात् किन्तु अस्यां चम्माम् अन्ये बहवः सुराः सन्ति ते अवश्यमेव तज्जये यतिर्नियेमि स्त्रीभिः न केवलमत्रं दृष्टद्युम्नं एव सुर येनोपक्षीणीयतां स्यातं किन्तु अस्य चम्मा अन्ये बहवः सुराः सन्ति ते अवश्यमेव तज्जये येति नियमित्याभिप्राय सुरानेव विशिनाष्टि मयि श्वासा इति मान्तोऽन्यैरप्रदेश श्वासा धनुष्येषां ते तथा। दूरत एवं परसैन्यविद्रावणं कुशला इति भाव महाधनुरादिमत्येऽपि युद्धकौशला भावमाशङ्कया युद्धे भीमार्जुनाभ्यां सर्वसम्प्रतिपन्नपराक्रमाभ्यां समास्तुल्या स्थाने वः। अत्र शूरमयेश्वास भीमार्जुन समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुचैकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजेत् कुन्तिभोजश्च सैव स नरपुङ्गव। युधामन्युश्च विक्रान्तौ उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। युधाना इत्यादिना महारथ इत्यन्त्येन युधानः सात्विकी द्रुपदश्च महारथ इत्येक। अथवा युधान विराट द्रुपदानां विशेषणं महारथ इति दृष्टकेतु चैकितान् काशीराजानां विशेषणं वीर्यवान् इति पुरजेत् कुन्तिभोज शैव्यानां विशेषणं नरपुङ्गव इति विक्रान्तो युधामन्यो वीर्यवाश्चोत्तमौजा इति द्वौ अथवा सर्वाणि विशेषणानि समुचित्य सर्वत्र योजनीयानि। सौभद्रोऽभिमन्यु द्रौपदेयाश्च द्रौपदीपुत्रः प्रतिविन्द्यादयः पञ्चचकारादन्येभिः पाण्डे राजघटोत्कच प्रभूतय। पञ्चपाण्डवस्तोति प्रसिद्धा ये वेति न गणिता ये गणिता सप्तदश अन्येऽपि तदीया सर्व एव महारथ सर्वेऽपि महारथ एव। नैकोऽपि रथोर्धरथो वा महारथ इत्यादि रथत्वस्याप्युपलक्षणं तल्लक्षणं च एकोदशसहस्राणि योधयद्येस्तु भोन्नि नाम सहस्रशास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृत। अमितान्योदयेद्येस्तु सम्पृक्तोऽति रथस्तु स रथस्ते येन योद्याद्दा तन्युर्नो दरथ स्मृति इति। यद्येव परबलमति प्रभुतं दृष्ट्वा
भीतोषि अन्तर्तये सन्धिरेव पररिष्येतां किं विग्रहग्रहेणोत्याचार्याभिप्राय प्रायेमाशङ्काया तु शब्देनान्तरुत्पन्नमपि मयं तिरोधानो धृष्टतामात्मनो द्योतयेति अस्माकं सर्वेषां मध्ये विशिष्टा सर्वेभ्यां समुत्कर्षजुषस्तान्मनयोच्चे मानानिबोधये निश्चयेन मद्वचनात् अवधारयेति भवादिकस्य परमस्मै पदिनो बुधेर्वं ये च मम सैन्येषि नायिका मुख्यानेतारस्तान् संज्ञार्थे असंख्येषु तेषु मध्ये कतिचिन्नामभिगृहीत्वा परिशिष्टान् उपलक्ष्येतु हेतुभ्यं ब्रवीमि न ज्ञातं किञ्चिदपि तव ज्ञापयामीति द्विजोत्तमेति विशेषणेनाचार्य तुवन् स्वकार्ये तदापि मुख्यं सम्पादयति दष्टो ये पक्षे द्विजोत्तमेति ब्राह्मणत्वात् अवधुद्यात् कुशलस्त्वं तेन त्वयि विमुखेऽपि विष्णु प्रवृत्तीनां क्षेत्रीय प्रवराणां सत्त्वन्नास्माकं महती चितिरित्यर्थं संज्ञार्थमिति प्रियशिष्याणां पाण्डवानां च मुं दृष्ट्वा हर्षेण व्याकुल मनस्तव स्त्री अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तमं नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् अब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामभिकर्णश्च समुदतिस्तथैव च अन्ये च बहवः मदर्थी त्यक्तजीविता नाना शस्त्रपर्णा सर्वे युद्धविशारद ये वीरविस्मृति मा बोधीति ममे मुक्तिरिति भाव तत्रं विशिष्टान् गणयति भवान् द्रोणं भीष्मं कर्णं कृपश्च समितिं संग्रामं जयतीति समितिञ्जय इति कृपविशेषणं कर्णादनन्तरं गण्यमानत्तेनं तस्य कोपमासङ्गे तन्निराशार्थं यते चत्वारं सर्वतो विशिष्टा नायकान् गणपति अश्वत्थामा द्रोणपुत्र भीष्मापेक्षाचार्यस्य प्रथम गणनाबद्धि कर्णाद्यपेक्षया तत्पुत्रस्य प्रथम गणनामाचार्यं परितोषार्थं विकर्ण सुभ्रातकनीयान् समुदत्तस्य पुत्र श्रेष्ठं बाद्भूरिश्रवा सिन्धुराजस्तथैव चेति क्वचित् पाठ सिन्धुराज जयद्रथ किमेता वन्तयेव नायका नेत्याः अन्ये च शल्यकृत वर्म प्रवृत्तयः मदर्थे मत्प्रयोजनाय जीवितमपि त्यक्तो मध्यवसिता इत्यर्थेन त्यक्तजीविता इत्येने सोऽस्मिन्नुरागति स तेषां कथिते एवं स्वसैन्यबाहुल्यं तस्यं सोऽस्मिन् भक्ति शौर्य युद्धोद्योग युद्धकौशलं च दर्शितं सुरा इत्यादि विशेषणैः राजा पुनरपि सैन्यद्वय साम्ये मा शङ्का सुसैन्याधिक्यमादे मा वेदयति अपर्याप्तम् अनन्तम् एकादशोऽथो
एकादशो अच्छेणी परिमितं विस्मेणं च प्रतिता महिम्ना सूक्ष्मबुद्धिनाभित सर्वतो रचितं तथादृशगुणावत्तं पुरुषाधिष्ठित तस्माकं बलं एतेषां पाण्डवानां बलं तु पर्याप्तं परिमितं सप्ताक्षोहिणी मात्रात्मकं कत्वात् न्यूनं विमीन चाति चपल बुद्धिना रक्षितं तस्मादस्माकमेव विजयो भविष्यति इत्यभिप्राय अथवा तत्पाण्डवानां बलम पर्याप्तं नालम् अस्मभ्यं कीदृशं तद्भीष्मो विरचितो अस्माभिर्य स्मयन्निवृत्त्यर्थम् इत्यर्थं तत्पाण्डवबलं भीष्माभिरचितम् इदं पुनरस्मदीयं बलं येते सां पाण्डवानां पर्याप्तं परिभवे समर्थ भीमोति दुर्बलहृदयो रचितो यस्मै तदस्माकं बलं भीमाभिरचितं यस्मात् भीमो अत्ययोग्ये वै तन्निवृत्त्यर्थं तैरचित तस्मादस्माकं न किञ्चिदपि भयकारणमस्तीत्यभिप्रायः एवं चेन्निर्भयो योषि तर्हि किमित बहुजल्पिसित्यताः कर्तव्या विशेषद्योति तु शुद्ध सामरम्भ समये योधानां यथा प्रधानं युद्धभूमौ पूर्वापरादिदि दिग्विभागेन अवस्थिता स्थानानि यानि नियम्यन्ते तान्त्राय नाच्युन्ते सेनापतिश्च सर्वसैन्यमधिष्ठाय मध्ये तिष्ठति तत्रैव सति यथा भागं विभक्तां स्वां रणभूमि परित्याज्यम् अवस्थित अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरचितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरचितम् अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवाभिरच्यन्तो भवन्तं सर्वे वै तस्यं सञ्जयनाशं कुरु दृष्टपितामह सिंहनाद विनोदच्चै शङ्खदद्मौ प्रतापवान् सन्तो भवन्तः सर्वेऽपि युद्धाभिनिवेशात् पुरत पृष्ठत पाशुर्ये तश्चानिरीच्यमाणं भीष्मं सेनापतिमेवं रक्षन्तु भीष्मे हि सेनापतो रचिते तत्प्रसादादेवं सर्वसुरक्षितं भविष्यतीत्यभिप्राय स्तोतु वा निन्दतु वा एतदर्थेद्यः पतिष्येत्येवेत्याशयने तं हर्षयन्नेव सिंहनाद शङ्खवाद्यं चकारितवानीत्याह एवं पाण्डवसैन्ये दर्शनादतिवीतस्य भये निवृत्त्यार्थम् आचार्यं कपटेन शरणं गतस्य इदानीमप्ययं मां प्रतारयति ते सन्तोषवसादाचार्येण वाङ्मात्रेण पीनातस्याचार्योऽप्यच्या बुद्ध्यायेन शित्यादिना भीष्ममेव स्तुवतस्तस्य राज्ञो भय निवर्तकं हर्षबुद्धिगतमुल्लासविशेषं स्वविजय सूचकं जनयेनम् उच्चैर्मार्हान्तं सिंहनादं विनद्यं कृत्वा सिंहनादमिति णमुलन्तम् अतो रैपोषं पुष्येतीति
दत्तस्तै दत्तसेव धातो पुनः प्रयोग संघ दद्मो बाधितवान् कुरु वृद्धात् आचार्य दुर्योधनयोरभिप्राय परिज्ञानम् अभिप्राय परिज्ञानम् पितामहत्वादनुपेक्षणम् नत्वाचार्ये एव दुपेक्षणम् प्रतापत्वादोच्चै स्यनादपूर्वकम् शङ्खवादनम् परेषां भयोत्पादनाय अत्र स्यनाद शङ्खवाद्ययो हर्षजनकत्वेनं पूर्वापरकाल तेऽप्याविचरन्ये जेतीति वजनयेन्निति शतवश्यं भावित्यो रूप वर्तमानत्वे व्याख्यातव्ये ततो वस्मिस्य सेनापते प्रवृत्त्यान्तरं पणवासनका गोमुखास् वाद्या विशेषा सहसा तत्क्षणमेव अश्वो हन्यन्तं वादितां कर्म कर्तर अभ्ये हन्यन्तं वादिता कर्म कर्तरि प्रयोगम् शब्द सशब्द तुमुलो मानसिता तथापि न पाण्डवानां क्षोभो जात इत्याभिप्राय अन्येषामपि रथस्तेनं स्थित एवम् असाधारण्येनं रथोत्कर्षणार्थं तत श्वेतये युक्ता इत्यादिना रथस्तत्तो कथनम् तेनाग्नि दत्ते दुष्प्रदृशे रथे स्थितो सर्वथा जेतुमशक्या वित्त्यर्थम् पाञ्चजन्यो देवदत्तं पौड्रो अनंत विजयं सुदोषणमणि पुष्पकचेति शङ्खनाम कथनं परसैन्ये सुनामभि प्रसिद्धाय तद्वन्तं शङ्खानुभव सैन्ये तु नैकोऽपि सुनाम प्रसिद्ध शङ्को स्थिति परेषामुत्कर्षातिशय कथनार्थं सर्वेन्द्रिय प्रकरत्येनं सर्वान्तर्यामिषाय पाण्डवानामिति तत्सङ्घास वीरेश पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यान्यन्तं सशब्दस्तुमोऽभवत् ततश्वैतये युक्ते महति सनन्दने स्थितो माधव पाण्डवा चैव दिव्यशङ्को प्रदग्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौड्रं ददुमा शङ्ख भीमकर्मा दीर्घोदर अनंत विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको काश्ये च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराट च सात्विकीश्चापराजित कथयितु तत्ऋषिकेशपदं दिग्विजये सर्वान् राज्ञो जित्तां धनवान्त्रितवानितं सर्वथैवा ये मयि जायेति कथायितुं धनञ्जय पदं भीमं हिडम्ब बदादिरूपं कर्मस्य तादृशं वृकोदरत्येनं बहवानां पकादति बलिष्ठो भीमसेना इति कथितं कुन्तिपुत्र इति कुन्त्या महता तपसा धर्म माराध्यं लब्धं स्वयं च राजसूया जित्येनं मुख्य राजा युद्धि चामेवं जयवागित्येनं स्थिरोन्नत्य तदिपच्छा स्थिरा भविष्यन्तीति युधिष्ठिरपदेनं सूचितं नकुलं सुघोषं सदवो मणिपुष्पकं दद्माभित्योऽनुसज्जते परमेश्वास काश्यमादनोर्धर काशीराज न अपराजित
पारिजात हरण बाण युद्धादि महासंग्रामेषु एतादृशं सात्विकीं हे पृथिवीपते धृतराष्ट्रथिरो भूत्वा श्रीन्दिवत्याभिप्राय सुगन्मन्यत। 18 श्लोक पर्यंत प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत प्रथम अध्यायम भगवद्गीता प्रथम अध्यायम 18 श्लोक पर्यंतम संस्कृत भाष्यं समाप्तं पुनः निरंतर संस्कृत भाषं श्रवेत्। जय श्री कृष्ण।